radia dom yensan adom ne ho enka bibibia da yensan adom ne ho enya hwe da yenka se yen ya ho ofe bi yenka se esika bi ebi musika do so chen yen ebi mu ho ofe no wo hwe na enhwe nenso owo hefa de ye ka ene se eya dom arakwa. It is just by the grace, the unmerited favor. And until I know me, that's what it's no, ye share Captain Jesus Prayer House, ye din komo pinoa. And opay so ya sign a share bill. Na de ye come for sure one say, or sign Christo, or sign Yesu. Dear ordinary nkwane ne krato ho ma ye no. Dear ordinary moja, egu for ma ye. Dear ni moja kasasen ebel dear no. Or no, or ye juma ewe ebremo so. Enure na papa ka asem bi na eye me dedodo o se di enti ena sese okọ ba bi adan ya me kwa akọje sikaduro me kwa akọye we de be menya me ho da bi da Kristo Yesu na basa no eje ne mapa ewe ebremu de hia so do ani be che Captain Jesus Prayer House ho ena abenya nkwaje a esombo me tweda che nkwaje na asasi so wasan ediye me nhwehwe baako na nto baako ntwene numienu no esese wonya ni nyina o ma ye hunu se ya brabo ebekoso a na ye de ho atu Nyankopon so o de rade asem eche ye mpi no a na o kana no nso dwumadi a ya ekoso no ho asem eche ye enenso ye sign edi enkomo Royal TV name ka wo se wo share live ye streaming www.rtvgh.com and I feel share YouTube so RTV Ghana live o share ye ni nyina Facebook nso account na Nana Akosua Techiao Aprebi Omodiana Shena ye invite wa oso modi invite afoforo na Kristo Yesu basa no enso ye nyina yeso ye hu nanim onyam ne tumi no se ewo ho a eye adwuma me de Nana Akosua Techiao Aprebi ene Reverend Ayekrado Pastor Ayekrado, Prophet Ayekrado, Apostle Ayekrado. The man title saying in the sense said the name no na me can be say obi si me dem ye di for menye church ni ti Bible quotation kra no catch ne say odi for my Bible quotations bear me and some support was ma kana wan hwe obeda wahu obi se o mesoso me de nam cheche mi huna de na so papa we de Awurade Nyankopon de adom ni nyina adom no ane ya ohunu bibia eye bibia bi ese adwuma no anasa adom ache de no ni nyina wo bia wo nwomto edin bio Ayekrado e wo ha ye ba bedin komo Mama Gloria eso wa ha kenkan for ono okenkan ya ana baby e che say combination e ye great ankasa na Akosua so anti na ye kan bomi e ye nhwan kwa na Mama nsho obobi enura papa kan asem bi say obebom paya ma yare for onye bi da for the first time alternate TV so na obom paya ma obi oyare etiminim ne ha wo we eya chede eya ne birthday or so chade enti Mrs. Super na me gidi ye say enti no de sa chede we e maye enti mesro se wo yare a ese be yare ne ananye miti pai me ne keke aha na mum yare a emu oden yare a ususu se obisa enye yie no eno ena Awurade Nyankopon nam na koa so ebesa ama enti na ebe ma akwanya na ntempa na wafre na wabasubi papa me wakwaba na Auntie Gloria akwaba oduki de oda ma akwa na odi amam na akobo ho de abomiti yo papa enura ye di nkomo no pii no a na sedie na enura o kire yen se Awurade Nyankopon eje ne ma ene kwan ya wo kire ye se yemfa so se Nyankopon oye principled man yemfa sa kwan we so na yenye se yet ye mu bi enenam aye wo ntwetwede se de enura na ye kan nguase amanfo eje efa in the name of me pesika in the name of me hiesika oma ye hu so obonsam na hyeda edi hia no aba owia no no asan ashe obibi se koye sa de we papa obi antumi anya kwan anhwe bi nura odama betim kakra bi be sema mienu pe economy ensa so na fe ye wi ayaba enen komone so yo na no pe nya menhra adasama ene etiefu nyina enu ankyekere no ye nkyekere mu da ho na obi biara onya akwanya tie bi no nye ne awotie afa amane honko na dodo na nso a Nyankopon ama omadoma kyede so omo nso ye asenka ne nkyekere no omo nso anya adwemu bi ne akwanya ensem
a obeka kire amansan so mamansan atie na enne Bible say okwan bi o hwan kwase anam so wonwa epe wonu masem nyina nso edi wachi unya de ho ko frafiku no mu a Bible say yakam nyina de egu asama yase eti se nwan owo na ehwa wo so wow ni baba biro ho no mu a onnam ho nanso wakọ dwenne atamfo esunsun sem no ama wabaye owo candidate so na wono owo tafreta ya boa won no ade egu asama ase a che se baby okobia no owo na monitor no so eti ase owo no so na tie na ne dia ne se bribia no yebetumi afre won na omo de nkekan so keka nipa bebere oba abofo okodi sa nsem no eba sanzo na bonzema mo yemu aye good omo chade omo yefe patwoti ase se bonsam bue so ma wonza no a na fom de hwehwe ni monyam to omo chade na oboa wa agikoye we won so gifa ne ade be mere dodo a ne awunnim ho ade mpa ba won chen no ebitiaw ma me ne ehunu no ye hunu no ti no se omo ye nkwasiafo kwa omo fa so no wo wepo wonu ma asam so di won achi Bible na kansa so ma me se na ma ye hwe Psalm 49 na ye nkan kakra na ye di aba yo enyum ma efaso aduanan 49 ni nyina na o de se mi twa ba bi a 13 14 ni sese enchiche mu a edumiensa ani du 9 okwanya nkwase afaso ni okwanya nkwase afaso no na won a ope won nu asem amanfo epo nu asem nyina agege won so ye igbe o mpatwoti ase na oye ne sa opo nu asem nyina di won achi ose wo bu asamado se omo bu asamado ti se nwan obo hwe won so amen mpatwoti ase endi se papa no ma me no se na bosoma ba na koma ba o Isra ha na Ghana fo sika ne oboye nsem Bado diaze ne oboye nsem ne yafuma nkwasiafo mokwan no ni pepe na nimu asem nyina boje so na nso awie no bo asama do te nwan owo na hwem so ko nanu kabika ho kra na fo beti a won so abapa na won de asama do be se wo fe na wonya tena bie na wonya tena bie o na me kra de yakopon beji na fi asama nsem na obeje me amen amen what you say enti Ghana foi within the Isaac of so hene jima ne ye hu ne Awurade ama ye hu ne ye gya no aka kyerem ye mfensie mo enti se no otamfo abetete haban ni bibia so ma ofa bia befa bia na ode ne tofeni ade daada yen na ye na ye kabususem brana mema wa ye kura na onya bia koma osofo onya bia kobba fore na no no mpachoti yaze na omo kanesa beji number na kotwa na fa bi koma osofo na so no kro hia sika na mo kasa nze wo ya okwan ya nkwasiafo efa so no okwan ya nkwasiafo efa so no won wa epe wanu masam so edi wachi obo asama do ti se nwan owo na hwe mo so amen Mama what you say enti when nsem esenka sofo ne asempakafo kyerɛkyerɛ na oka ho nsem na ya ma ye ni amre saa ne oma no na antwe yankɔ oyera ne oseyemu na ya nton enyinsefo moja amfa nkosoma wowo adasama owo na nyankopɔn ebu ne ntematen na oso wutia ne nanso no ene omoja na onom omoja na yedi fidi efiri se ya se atwa yani ene Jezebel akoye apam efiri se yebu ewiase so akire se ewiase ya na yebu akire Jesus Christ o tietia bo se firi no so kokora who are you se yedi wiase nyina ma me na bomu ase kakra bi wiase ye den medasi emuda ho na yenhwe okase wiase na obunsan bi esu Jesus na Jesus tiatia no Jesus die ubeka se on de so oye nyankopon na asem ni wonimu ebeden na me
asem na timi atena me mum masempo obonsam ko bie wiase so kire me wa bie nuoma pi so na me hu a mani ntumi nkodi achi na me nso metumi agina se de Jesus agina ye no Philippians chapter 2 verse 5 Philip 4 no eti mienu njichemu enu eba no enwoma na eti mienu njichemu nu eba osemo ma adwene wo Kristo Yesu mu no ara entena mu bi amen amen Yesu adwene Yesu nim de Yesu akwan mebi ntena won so mu bi ono no wo Yakobon ti bia mu ye ka obi anko wo position kese pa che obi a ono a so wa mu no faso de so ne nyame se na imo wato ne ho pan fa akwate bi ato ne ho so odane nipa nsa so na so ye na ade fa ye no wo no se onipa o se obra ne ho ase eye esitie bi kosi owo amen amen mama ahobrase amen ahobrase ne ntoboase no ade me kyerɛkyerɛ ya ama ohun se de onipa da sani se de Nyankopɔn bɔ wo fae o ma wadwene nti o kyerɛ so wo ye nipa na emfuma de entrantwa emfi preko pe empore wo se muja beba ba joti ase nti wo de ma adwene wo Yesu mo no ntena wo mo adwene no Peter ko kan wo 1 Peter chapter 5 chapter 5 Petro enwoma na edikan no etinum etia eyenum enjichemu enum aba no enjichemu aye enum eba no osi Sara ena mofra nso amen amen mofra afena mo ba ba wa ho fena mo ba nti wo beto opani ni akese a Yesusua no o tete o papa ho na me ka se so papa ebedidi a yesuma wa wo nko o se o papa duane esi hopa na bibia yesuma wa anya de abekoda obi obeye suma fo so suma bia na ojejew because o tete ana o papa didi a de beka no wa fa de o papa didi ma akakura na nam na eda so no ye che odi mu tan a wonya ba o de ase na mra wo sua no na wani bre o papa duane o papa nam se na de na papa de se pa jo so wa hu ne ametre na se opese wonya papa duane no papa nam dia na papa so die ene na tete ne hawo no nso no obeje asoa ento wo ya bofra no a wani bre eja no ne ade no atete ne ade so de so anso a wonye den untumi bajo de azie ento so obi biara wo pentem so obenya ho no obekwa akohwe enkwasea akono ne amna ne oyiramu mama mfoni we wote azie papa when bre se ne papa du no anso duru ho yetwa ne control mu ama wa enko mpacho wote azie eni awo pe no eho asodie ba abofra wontumi nya den ntimi nsoa enso Sara na momofra amasi sonso no na me ko na asem na verse 5 o se na munyina how the free 5 no kura bio okay Sara and momofra nso champanyimfo ase amen edikanfo wo ho na se maame ya na motumi to nsa frɛ nipa bi a nyame aboa ma asi won yie so meka o mabrabɔ no o makosem obi tumi betena se kyerɛ okotena obi nkyɛn edu bibi na ade bi a ɔyɛ ne kwan yɛ de ne fa so na fa ba na dwum sɛ ne miampo meton ade mbawe onya za enu bi na abɛyɛ despite ne mpanimfo akɛse a muamu ni wamu bo ndi no o mo ka ne saa ɛna obi nso pɛsɛ otuti sanoma na ne nipa ne fam no onfam na nso ye hu ane se na se no ade na wo chirinka ye wo no on de onsua nante wanwea wanante anya ye wo no na wosuo ma me medi fufu opa ara de se wo do to wa ogura wo kote e kire zabi ba wa so bo twetwetwe ye wo ja ho se bi free kwa na ba yo manyini na ba yo ka wo bara wa wo ne se munwane Ujane so say that it and this for the boni we na ye twa kire nipa de so hunu say fa ho sha mpanimfo ase nyina mumfra ahobrase na mumfra ahobrase na de monsom ho so Nyankopɔn si ahantanfo kwa odom ahobrase na odom no se odom no hwe wanimu a maame wa yenshira baby ona betie bia wa yenshira enti uhunu se na adom ne kasa kire ho
to company fu dwabase won so obi aye we oba na wo ni je se sa de we ya papa yaye me ye bi na me wo gidi kura se me ye atra ne waye no enti ni da so no ho ema wa rechiche ema so obi fu ade ho so we bedu bi kura sa de we na hu hia me enti asempa na rechiche enna emma wo enyina so a wani mrehwe wasasi so unsisi wunua ye chade na se ye se ya yudi afiri mu a so okay me de ade dem nim sanka me ka ho pa na se musimo yi me afiri mu a fine nyametias ti brama yen chi odaye sofo no na yenkunu Joseph na yen hwe ba bia na daye so no ebekọ akowu afa mu wa musimo ku nipa na hona na chinyigi aba ba ko se yenkunu se da bi yekunu na se ne mogya ho so ba ye so a eden na yebenya free mu ba ko se ne momnya mfa ne nto esubura mu se wodi na tom so no na subura is odam kura na kom kunu a emfa so ba na denti na momnya nton no ba joti ase to nipa biara nyame ehira wono Oma brabono etoso te se netball. Oh. Tia, mumye nkuno na kodi obi nsem ekura na no truth no ye nkuno. Ye fa ne nto amnem no ne amna no so kura mo se no. Mumye nyi no ne ye yi no. Ete sa dia mumye nton no ma adwadifo na adwadifo nso ato no. Mpachotia basketball ne ye bo no. O se no na se we ye hwese de na ho odin tie na se ye de ne koyekuro bewu kwam. Adenti na mumye nton no Egypt. Mpachotia se na so wa true Edward Egypt na Potiphar say hey maso what you say ati ye ma refi o tena ho no mo Potiphar say o bibi bia ye o de ane ade a ba bia so kono ground to me no na san bi aba yeso we ne mo to no to prison but what you say not the prison here toso no afa prison ani say atu na pie ye tu ni pie mo va nko salon na ayi makeup for no omunya no all the kiosks omunya no muyi ni man na no ahemfo omunya no mutu no ko fero fie oduru fero fie woni Joseph a say social asem say na si na obetimi aboa yo so ni nyina afi Nyankopon ni nyina aye den efi Nyankopon no ne mu aye pama no nti wo de mame nkonsot Nyankopon afi apoyi nyina na Nyankopon de ama Joseph afi ohini wie ya wo se wo efi na ko ye prime minister na o mamu ni nyina mpo no ntumi be huma nim abrekura o mu anye den ensi wo so sa na dwona no na yama na oba wow yama na oba mo fefo no nyamfo a ne din so ede pa ofi ahema mu oh nana aware wow na enti netball basketball papa ye wo bro no bi hwim fro bi so na den de ma so a go ananya go amen Nyankopon bo ni pasa TPP ni nyina no problems no of ko top it mu afi ko Potiphar ko Pharaoh ho abeda ne prime minister enti situation biara ne nyame ahira no ye be kan do akwa hye no e temporary ye do be pie na the end no be du ba bi ese wudu enti sara na so ye nyina ye mfra ahobrase te se ntoma na yansonsom ye ho Onyankopon si ahantanfo kwan odom ahobrase fo enti momma mo ho ase afi ye mre ye ho ase e wo nyame tumi nsa no enti memfo ni ye metwa nyina anya hweo mesi nyame wo tumi ni adom ni adoye ensan na no na mesi obi ankoto nhya ase amen na branch ye be ya branch aba ba ya baba wa na se ye ku ate ase no wo nhira no utibu emu ofo so woni ba bia wonya wonhira no ye die ye den efiye apam bia ni homo a owu bofo megina won nkan kan che so wo time aso wa den memmu a me ho se hwe wo mu a oni abrafi na apemuja memmu a ho ba go ti ase no enti na wo kanu enimguase ne se bia ka mo enimguase dia se ne ono na gbo otwa mu nso no wonom me mo de how ne nkan ye be keka nipa dom pim enti odifo Isaac ofosu hini jima ejina ha ka kire o se ade biara otamfo de be kire o se medie medro de ye be de me mpebone na medie se ni no edro no ogifi Nyankopon na na abaka tse bonsam mpebone be bia akwaji free no bonsam mpebone medie medro de mpebone na emuatia na won de oboa edro ni pebone onu amu kura ne nkwanda sem but what you say enti ye kanfu Nyankopon adom ne na doye
e de mo bibiara se Nyankopon se ye chi saa ne ma no me mama me Gloria bobo obi a to fie bia mama Gloria ka ba ko a so ye chi o ka ba ko a so ye chi e wo Deuteronomy mo se ngomo a etoso enum yeah 5th Moses Deuteronomy chapter 18 verse 9 yeah also so wunya dra asase Awurade Onyankopon de ma wo no so amen bra ne ya wo na wani fina hu se me de se ya wo me bubu hankro ne bidin ahankro metaphor tafo pankrono na so sase nyame de ma wo no ba bi ade wudu ye no sister wadu unya dru so a sia amaman no wo abeto wo na ya chiwade ne sa chiwade ne me nsua bi ma wo hunu wo mumu obi o ma ne babarima ana ne baba afa ojam yechi okonfo shabosunkom yechi obaifo no de bisafo yechi ne ntafo yifo yechi ne kabrechirefo yechi ne samanfrefo yechi ne dunsini yechi ne de obisafo no yechi efri se Awurade achiwade ne wo wo ye Nyankopon achiwade ene won wa wo ye enum nyina wo ye be Debi eye kasakwa Debi aba asemnani oman na eboni nyina yetu bi fie no bubu nyina ye sa na ma we ya mpajo ati azie enti ma me sa na me na mabobodin abo Bible yimu then I did a conference say Nyankopon no comfort de na we dey bio na person ka I de bi kra na de wo mo de da nipa ne bi adwene say oh ye di gu from we say peja ye ni hwe Nyankopon peja we ni hwe ade Nyankopon papa so mpo so papa me de hwe we ni me twitwe wa no what be so wo mo krom peja mo ni hwe Nyankopon enti enye bone me na ena waka kire wo no ena waka kire wo no enti me ka kire man say nyina se Nyankopon wodom ne moa asma obi say yem say mayi anu bi na Nyankopon dom no e mahonya ediyedie ni nhraba wo Jeremiah chapter 22 no from verse 10 no o say obi ne papa bo brapa na Nyankopon hira na onya ne ho ne babaye no nani ni hwe so owi ase say income apart from income o de nkomo obre no ohini mu obi de nkomo obre na o de ne ha obre o say nkomo na de ba discover de o bia no say me de minika masa ni o ma no ene ne wi ase kono mu hu ya na ohini o kan fi verse 10 na obi antie no mienu chichemu ayedu osemu nso ufo ensu ne wawu no enyam no esumom na mu nsu de ore su ba bia okọ na ore nsan ma bio emehu na wo semesi obesan nyakwan behu na sase oboa na se Awurade ka ne Solomon oye Yuda he Yosia ba odi naja Yosia na mu hene Solomon ofri akoye no wunya akwanya bedi wo papa de Awurade ka woni ne nyame ka fa ho ni ore nsan mahabio o mahabio na de watu no bebe ya tu ko no obewu wo mpre no wo sase bio na de ofa okwanya ente efri se ofa okwanya entene so achichiri ni fi wo de chichire fie na ode asisi na bra bo nyina nsisi ono obeye adwuma ni ade ano de niema bia wewe na waketua nyina na wafa na oma ne yonko ye oma manfo bre na onfa na katua emma no onfa makatua ma wo na de okase mesi dan a ebuba enti oda na sesika ye puba ha oda se be fie de mesi dan ye mu bai ayo mu abanso me be ya banso ahoro me be chichire estate wa ye no se de wo pe fine mo wani abritri no ti wani abri bebrebe ya wototo prot yi wa dwe ye o ze nyame ba ma wakoso adi hene ana aje ni di anom e o papa ebra no odi ade no wani di wanum emu atentre no ya de tre ne ya de pa enu nti ne nyame mesi ne ye na fe wodi mobrofo asama won enti nso ne si ana na nyame hira no enye wei na ye nyame hunim de ana na me na ekasa no na wo de wo wi ase aba no wani ne wakoma ni bibia se profit nti moje di bem kwa na wohwie agu se moje na abetwe na di zika bebre okra na no ansa wudi so nhye so emim ni nhye so so be enu ti se Awurade kan Yuda ni Yoakim Yosia ba no huni o se wori nyam no se due ni nua berema da chimpo yo bi ensie no mpo ne agama wori nyam ni se due owura eni due amen amen am se hu account me pom
Ma ni wa kwanya ense we now won we pe wonu asem so edi wachi sense mo nyina wo Bible no mo now yet ya sorry kwesi ada na de bia ya church quotation fi headquarters dia abase na osofo mfanye den emprechi ya cho de bia osofo na wo nyame yi so osofo nyame honhom wo so no wo kwesi ada de quotation fi headquarters na abrew na ni bisa osofo no se asofo no bisa won say Revelation chapter 2 and chapter 3 asafo ahoro nson no ebre nyankopon de message bro no mu nyina asam ye ba ko ana wọ́n ti kuma si ne hunhun bi edi dwuma ne bro mo bɔ no ɛso nkyerɛkyerɛ na nyankopɔn de yɛ dan ɛma wɔn ti mpo ano nso no ɛnɛma ɛkɔ so mpatwo de aseɛ ɛho nkyerɛkyerɛ na yɛde ma wɔn na afei yɛ ti hɔnom ne yɛ de nkyerɛkyerɛ bi nteso woda me ya no asesa nkyerɛkyerɛ bi de abere ɔsɔfo sɛ no na wɔn fɛ nyɛ dan wɔn fɛ nyɛ asɔre kwasi ada nti ABC no na kristofoɔ ne nsɔrefoɔ yɛ dan atim ɛna yɛn mpɛ no korɛ wɔ sisi ameken ya nyame na asoma me ebo bi akoma papa sɛ na papa ekura den na oyi nyame sɛ men kan kyerɛ mu enti amma nyame gya ne nyame tomi no ɛnyɛ dwuma na no na ma fe nipa te ho na ba na sadia obi ni maame atete ne na werɛ ho odi na ni hware maame atete pa na opesika to duro keka ma na maame na wanya na odi na sɛ mkoto asofo ana sɛ bi anim no so we de wa amantem na ni twia ne maame pa na owu na dwembɔne abantim sɛ akwai kan yo na mani ekiri me ko ekura nka bia nka me maame wonye den ongu abonsam afrase na o miem na manfo ho kire o ma na o che ne o ma sa de ma fi se nkyerɛkyerɛ nyadwuma nkyerɛkyerɛ nyadwuma enti me den sam ye no ebesi sabe ya menya kwa bompa ya menya ngopon aboa ne ma